ninajua kuna imani zingine zinamkubali Yesu lakini zinakataa kile kilichofanyika pale msalaba. Unafikiri Pastor Ken huyo ni Yesu au ni kitu kingine? Sasa unajua mchungaji, hapo inakuwa ni ukakasi, sababu ukimkubali Yesu ukakataa alichokifanya msalabani, ndio ninawashaka na huyo Yesu naye alikuwa anamzungumzia. Nafikiri anakuwa Yesu mwingine. Anakuwa ni Yesu mwingine. Kwa sababu hata Paulo katika nyaraka zake amesema kuna Yesu wengine, kuna injili nyingine na kuna imani nyingine. Kabisa. Alikuwa anawaambia, alikuwa anawaandikia kwamba wao makini wasisikilize imani nyingine, wasisikilize au wasikubaliane na injili nyingine na Yesu mwingine. Kwa hiyo kumbe tunaweza tukaona kwamba kuna mayesu wengi. Kuna mayesu wengi. Kama Yesu anakuwa anatofautishwa na msalaba, ndio huyo ni Yesu mwingine. Huyo anakuwa Yesu mwingine. Kwa huyo Yesu wa kweli ni yule aliyekufa, aliteswa, akafa, akazikwa, akafufuka. Na kama Yesu pia kufufuka, huyo ni Yesu mwingine. Huyo ni mwingine. Sio Yesu tunayemwamini. Sadaka ya Yesu pale msalabani ndiyo kitivo cha imani ya Ukristo.